أنا في أتيس نما صومنا كان كربين جالة الصومني بوار رابوفة ربنا واقول نما كم ربين التأجي سني صومنا ربنا واقول ربين سبحانه وتعالى صومنا وقا واجب قولوا المنا ما خان الرتي نما في جن الرتي يرو واجب قولوا صومني مالف مايين لعلكم تتقون جي ربين أكا وقا صومنا خيس صدار بيركتي نمني وان در سلا صومنا در حجتو سنون دديسي توبته غر ربي ديبئي صدار بيركتوف يو در نما خجبوتو خجب ديسي يو در رقا چبو خبوتس ديسي يو در حق نما سام ديسي يو در غرتي نما ولد در ديسي يو در حرام نياتي وان سن ديسي يو در بدي دلقي بدي سن دلقو ديسي قل الله صدا ربي أركتي رمضان خيستي يجو وقاسو مني به ججيرمته أسباجو نما بيروته واخدر صومنا دورة تورسانو صنطاني نما براته رفجو يرو أغرتي در يو صلاة شنم مزيدة صلاة نعرى إسا مزيدة صلاة أغرتا إيغا صومني بهيس وري صومني خيس صومنا رابو أبو فتيجو ورّي صومنا الرابو أبو فتي رب نواقل ورّي صومنا الرابو أبو فتي ورّي صدا ربي أركتي ورّي صلاة شنن أكما رمضان خيس مزيدة صلاة تي إيغا رمضان بيس مزيدة ورّي صلاة ساني صدا ربي ورّي أركتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جي ربين يا ورّي إيمانا فايمتن يا ورّي نتي أمنتن يا ورا ربي أمنتني إرجما إرجما محمد جل ديمتن صلى الله عليه وسلم كتب عليكم الصيام إرت واجب يسنر قدمي جراج صومنكم ورا يسنين درا رت واجب قونت سواني واجب قونت ما لجنان لعلكم تتقون كيسين صدا ربي أركتنيف أكا صدا ربي نمني ومشتوفي صدا ربي توني رمضان خيسا في إيجا رمضان نبيس يجو dubartiin takka yoo ramadaana dura hijaaba uffanne taate ramadaana keessa uffachuu eegalte ramadaanni gugaa beeksitti fufti jechuudha. Jaartiin dur wali jallate ramadaana keessa walii qaceele ramadaana boodaas walumaaf qaceelan jechuudha. Akkana jechuun bara laallakum tattaquun jechuun yoo dur bakka hin fakkaannetti argamte arra ramadaana keessa bakka gaariitti argamte eega ramadaanni bees bakka gaariitti argamte jechuudha. Sodaa rabbii nama harkate jechuun nama guyyaa guutuu salaata irraa rafaa ooluu miti. ورا صلاة قضاء قرومتي ورا صلاة شنن يرون الصلاة ورا قرآن قرأوا ورا ذكر يقول ورا باتي تنغيس قرى ربي دياتو ورا إيغا باتين تندمت اللي قرى ربي دياتي باتي تنرى ورا بو أبو فتسن ورا سر ربي نواقل إيسا جراء إفلالو إيسا جراء حيفلالو معرف بكما خليتو الرئي الراس يوجراني فايدان مالي فايدان صومنا مالي guyyaa soomanaan oolta hin nyaattu hin dhuydu garuu ni khajibta ragaa cubbuu khajibaan namarra baata nama walit dirta jetteen deemta haqa namaan saamta dhugaan dubbattu yeroo kana soomanni maali jechu faayidaan maali akkuma rasuulii jedhe sallallahu alaihi wasallam من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه نمني رقا خجبان من ربهون ديفني خجبون ديفني مال يجو نمني خجبان ديفني خجب سنتو جتشون ديفني قدلي دلقون ديفني معسيات دادا دلقون ديفني قنم ميدون ديفني والله الجهل جتو مالي والله نما ميدو نما رورسو أكا نما سامو ياي إخا خجبو رقا خجبانا من ربه بدي دادا دلقو نمني وان كانان إيفني صوم النساء عجري نساء هنجرتو يجو إررولا نقما نياتا رقاتي نيسا ربي نياتا رقاتي ندي سورة دانتان كفو جتو مالف بوان صوم النساء فايدان صومنا wanni godhameef qaamni namaa
qaamni kun guututti badiirraa walaba ta'u. Qaamni kee kun qaamnummaan keenya ejjitee khayrii ilaaluu, gurri kee khayrii dhaga'uu, arrabni kee khayrii dubbachuu, kiyyaa fi keetis jechuudha. Harki keetis garaan nyaanni ganyaattus halaal ta'uu. Si galtee bakki ati deemtuufis jireenyi kee hundinuu jechuudha. Kanaaf soommanni qaama keetii fi lubbuu tee tana oomisha jechuudha. Sodaa rabbii irratti. Kana namni onni harkatu jechuudha. Maaliif? Waa hundarraa nama dhugaa dubbatu ta'ee harkama. Nama gara rabbii dhiyaatu ta'ee harkama. Sodaa rabbii harkama jechuudha. Ammoo yoonii fi dadhabbii qaamaa qofa taate dheebuu beela akkanumatti dheebochaa ooltee beelawaa ooltee halkanis akkanuma nagama dhaabbattee faayidaa kan harkanne yoo taate khasaara. Faayidaan yoo hin jiraanne jechuudha. Rabbii warra hongee nun godhin. Tanaaf abbaleen keenya soommanni nama arrabsu namni soommanu namnummaan hundinuu nama arrabsuu irraa osoo walaba ta'uu namni soommanu waan kanarraa walaba ta'uu qaba. Ifit deebiitii if qorannee haa if laallu anaa fi atiis. Haalli nuti irra jirru haala akkamii? Haalli nuti irra jirru haala akkamii? Waan soommana balleessa. Guyyaa soommanaan ooltee galgala wanni ati ilaaltu maali? Wanni ati gurraan dhageessu maali? Lakki soommana fureeti jettee haraamitti furu laa. Soommanni wanni godhameef abbaa kiyya, obboleessa kiyya qaalii, obboleettii kiyya qaalii, hordoftoota keenya qaqaalii. Soommana sodaa rabbii akka harkannuuf namni qaceelaa deemuudha malee hudduu duwwa deemu. Makiinaan fuula dura deemti malee hudduu duwwa hin deemtu. Fuula dura deemu. Toobachaa haa deemnu. Gara rabbii haa dhiyaannu. Soommana dhufu naafi atis jiraachuu keenya hin beeynu. Kanumaahuu xumuruu keenya hin beeynu. Rabbi nurraa haa qeebalu. Warra sodaa rabbii harkate rabbi nu haa godhu. Warra gartee la'allakum tattaquuna rabbiin jeesun. Warra soomana kana keessa sodaa rabbii hirkatee rabbitti dhiyaatee eega soommanni beellee akkasumatti itti fufee warra san rabbi nu haa godhu. Rabbi nu haa qaceelchu. Nuufis rabbi haa qaceelchu. Ibiddarraa illee warra bilisoome rabbi nu haa godhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dilii teenya illee nu haa araaramu. Dilii teenyas rabbi nu haa araaramu. Qalbii teenya tanaas wasakha irraa nu haa dhiqu. Haasidummaa, waanyummaa, waan qalbii keessa jiru tanarraa nu haa qulqulleessu. Imaana rabbitti nu haa guutu. Imaana isaa rabbi nuuf haa qannu. Imaana rabbi nuuf haa qannu. Maatii quraanaa rabbi nu haa godhu. Warra quraana kana barateetti dalagu. Warra san rabbi nu haa godhu. آمين آمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شير قولي أجري رب سيفا قتبه